अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर ख़ान नियाज़ी और आप देख रहे हैं एके न्यूज़। और इस टाइम पे हमारी खुशकिस्मती है कि यहाँ पे हमारे साथ उलमा कराम मौजूद हैं और माविया साहब जो कि जंग के एक एमपीए हैं और यहाँ पर विज़िट हुआ है कराची में, और कराची में एक सियासी जिस तरह गहमा गहमी है, तो इस हवाले से उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका क्या तासुर है और कराची के हालात जिस तरह उन्होंने देखे हैं और कराची के रोडों के हालात देखे हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। राना साहब, जिस तरह आपने कराची के रोडों का हाल देखा है और कराची में जिस तरह अब बुरे हालात हो चुके हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची में बदकिस्मती रही है कि यहाँ पे हमेशा लिसानियत और कौमियत की बुनियाद पर सियासत होती रही, और उसमें हम जानते हैं इस बात को कि जिन इलाकों में जिस जमात के मुखालिफ लोग होते हैं, भले वो मुंतखब भी हो जाएं तो उनको डेवलपमेंट नहीं मिलती, उनको लोगों की बुनियादी तकालीफ से निकालने का मौका नहीं दिया जाता, भले वो एमपीए या एमएनए हो। तो पसंद नापसंद और मुख्तलिफ़ तबकात में बटे हुए लोगों की सियासत ने इस शहर को उन पसमानदगियों की तरफ धकेल दिया है जहाँ से इसको वापस लाना शायद मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं तो ये अपील करूँगा पाकिस्तान राय हक पार्टी के प्लेटफार्म से, जितनी भी जमातें पाकिस्तान में मौजूद हैं उन तमाम के बड़े मराकज़, बड़े कद्दावर लोग कराची में मौजूद हैं। क्या ये एक ऐसा वक्त नहीं है जिसमें लोगों को अपनी सियासत से निकल के कराची के बारे में सोचना चाहिए? मूसलाधार बारिशों की वजह से कराची की शाहराएँ तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, यहाँ पे लोगों के मकानात मुनहदिम हो चुके हैं, यहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ लोगों का रोज़गार मुतासर हुआ है। हमारी पार्टी के कारकुनान जितना कुछ कर रहे हैं इतने बड़े शहर के लिए वो काफ़ी नहीं है। मैं अपील करूँगा कि पीपल्स पार्टी, MQM, पाक सरजमीन पार्टी, तहरीक लब्बैक, जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग, जितनी भी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आफाक अहमद की जमात है, उन तमाम को मिलकर इस वक्त अपने कराची को बचाने के लिए जमात इस्लामी समेत तमाम को एक जामे प्लान तरतीब देना चाहिए। इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है, मेरी कई दहाइयों से कराची के साथ वाबस्तगी है, लेकिन जितने तकलीफ़ में मैंने इस वक्त लोगों को देखा है, इससे ज़्यादा तकलीफ़ में मैंने लोगों को कभी नहीं देखा। लेकिन इस वक्त लोगों को मुश्किल से निकालने की बजाय अगर कोई आदमी इलेक्शन कैंपेन पे अपना पैसा लगा रहा है और इलेक्शन विन करने के लिए अपने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स और कॉर्नर मीटिंग्स और मुख्तलिफ़ गहमा गहमियों में अपने आप को मसरूफ़ किए हुए है, वो ज़रूर कर लें, लेकिन उसका आधा हिस्सा भी अगर कराची को बहाल करने के लिए अपने रज़ाकारों को, वर्कर्स को इस पे लगाएं, जैसा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह लगाया है, तो कराची इलेक्शन से पहले किसी दर्जे में कम अज़ कम अपनी शक्ल को बहाल होता हुआ ज़रूर मुझे नज़र आएगा इंशाल्लाह। सर, जिस तरह आपने जंग में काम करवाया और वाज़ी नज़र आ रहा है, तो क्या आपका कहना है कि अगर इस यूसी में या कराची की हर यूसी में आपका नुमाइंदा जीतता है और वो फतह होता है, तो क्या लगता है कि वो जिस तरह पिछली पार्टियां गुजरी हैं और उन्होंने काम नहीं करवाया, तो वो भी इस तरह करेंगे या वो काम करवाएंगे? देखिए, एक बात बड़ी साफ़ है, जब आप इलेक्शन लड़ रहे होते हैं उस वक्त आपको अपनी पार्टी के वोट्स की वजह से आपको बर्तरी हासिल होती है। मसलन 100 वोट है तो जिसको 51 मिल गए, 3 कैंडिडेट हैं तो जिसको 35 मिल गए, उसकी बर्तरी हो जाएगी। लेकिन जब आप मुंतखब हो जाते हैं तो उस वक्त फिर आप 35 लोगों के नुमाइंदे नहीं हैं, उस वक्त आप पूरे इलाके के नुमाइंदा हैं, 100 लोगों की आपको नुमाइंदगी मिली है। मसला वहाँ से पैदा होता है कि जब आप मुंतखब होकर असम्बली में जाते हैं तो आप अपने तबके के लिए सोचते हैं, आप अपने इलाके के लिए नहीं सोचते। हमारे जंग में अगर बेहतरी महसूस की जा रही है तो उसकी सिर्फ़ एक वजह है कि हमने वहाँ पे बिला तफरीक खिदमत की है। मौलाना आज़म तारिक रहमतुल्लाह अलैह जब MNA थे तो उनको कहा गया कि आप जंग में सुई गैस लेके आए हैं तो पहले चूल्हा आपके घर में जलना चाहिए। फरमाने लगे कि नहीं, जब मेरे घर की बारी आएगी तब मेरे घर में चूल्हा जलेगा। तो 2.5 साल तक हमारे घर में गैस नहीं थी। इसी तरह से मैंने जंग की सैकड़ों सड़कें, गलियाँ, डेवलपमेंट, अब तक मैंने अपने घर की गली नहीं बनवा सका चूँकि लोग मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ में थे। अब लोग मुझे कहते हैं कि हमारी गलियाँ बन गई, आपकी अपनी गली कब बनेगी? मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, जो मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ में थे उनका मसला तो हल हुआ। तो मैं कराची के तमाम पार्टी के उम्मीदवारों से ये कहता हूँ, ज़ाहिर है कुछ जीतेंगे, कुछ हार जाएंगे। जो हार जाएंगे वो भी नमूने के तौर पे अपनी 2, 4, 5, 6 गलियों को, सड़कों को ज़रूर नमूने के तौर पे पेश करें, अपने वसाइल में रह के उनमें बेहतरी लाएँ। और जो जीत जाएँ उनसे कहूँगा कि वो अपने तबके को बेहतर करने की बजाय अपने हलके को बेहतर करें। अपने हलके में जो तकलीफ़ में मुब्तला लोग हैं, आपके वोटर नहीं भी हैं, पाकिस्तानी तो हैं, टैक्स तो देते हैं,
انہی کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کو ڈیولپمنٹ کے فنڈ دیے جا رہے ہیں، تو کم از کم ان کے لیے اگر آپ بلا تفریق سوچنا شروع کریں گے تو ہی کراچی تو کیا دنیا کا کوئی بھی شہر بہتر ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں پٹھانوں کے شہروں کی حالت، سندھیوں کے شہروں کی حالت اور مہاجروں کے شہروں کی حالت اور مختلف جگہ پہ پھیلے ہوئے مختلف قوموں کے جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں، آپ کو علاقے کی پہلی لک سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کا علاقہ ہے۔ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ سارا ہمارا کراچی ہے، یہ سارا ہمارا پاکستان ہے، سارے ہمارے بھائی ہیں، تو اس لیے میرا تو یہی پیغام ہے، جو جیت جائیں وہ علاقے کے لیے سوچیں، اپنے طبقے کو مخصوص نہ کریں چونکہ وہ پورے علاقے کے نمائندے ہوتے ہیں، اور جو ہار جائیں انہوں نے چونکہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کیا ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہار بھی جاتے ہیں تو وہ 2 4 5 6 گلیاں سڑکیں نمونے کے طور پر ان کی صفائی، شجرکاری، ان کی خوبصورتی، تزئین و آرائش وہ اپنے ذمے لیں۔ علاقے کے لوگوں کے خدمت کے لیے آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اگر آپ نے جیتنا ہے تو آپ نے تبھی خدمت کرنی ہے، اگر آپ ہار جائیں گے تو کیا اس وقت پھر میں نے تو ابھی تقریر میں کہا کے ڈی اے کے ملازمین آتے ہیں کام کرتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق کون سے کے ڈی اے کے ملازم تھے جو صبح صبح جا کے ایک بوڑھی عورت کے گھر میں پانی بھی بھرتے تھے، جھاڑو بھی دیتے تھے؟ حضرت عمر فاروق کون سے کے ڈی اے کے ملازم تھے وہ جو جا کے لوگوں کے گھروں میں جھاڑو دیتے اور پانی بھرتے اور خدمت کرتے تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا عورت کی گٹھڑی سر پہ اٹھائی اور شہر سے باہر تک اس کو چھوڑ کے اس کی مدد کی، تو کون سی سرکار ان کو تنخواہ دے رہی تھی؟ بھائی یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ایک مسلمان کو کرنے ہوتے ہیں، یہ کے ڈی اے کے یا فلاں فلاں کے یا صرف حکومت کے کرنے کے کام نہیں۔ اس وقت کراچی تکلیف میں ہے، پاکستان تکلیف میں ہے، سب لوگوں کو مل کے اس ذمے کو پورا کرنا ہے۔ سر، آخری پیغام UC7 کو اور جتنے بھی یہاں پہ الیکشن ہونے والے ہیں کراچی میں، تو وہ ینگسٹر اور جو ووٹ دینے کے لیے عوام نکلے گی ان کو ایک آخری پیغام میرے چینل کے ذریعے۔ دیکھیں جتنے لوگ ووٹ کے لیے آئیں گے، ایک تو ظاہر ہے لوگ تکلیف میں ہیں، بارشوں کی وجہ سے لوگوں کے روزگار متاثر ہوئے ہیں، تو لوگوں کے لیے شاید اس طرح سے اس الیکشن کمپین کا حصہ بننا ممکن نہ ہو جس طرح کے اس صورتحال سے پہلے تھا۔ لیکن میں لوگوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ جن لوگوں کو ووٹ دے رہے ہیں اس بات کا خیال کریں کہ وہ لوگ آپ جیسے ہونے چاہیے، وہ لوگ کم از کم ایسے ہوں جن کو خدا خوفی ہو، وہ لوگ کم از کم ایسے ہونے چاہیے جن کو خدا نخواستہ حرام کا پیسہ اگر ان کے گھر آئے تو رات کو ان کو نیند نہیں آنی چاہیے، کم از کم وہ ایسے ہوں جو آپ کے حق کے لیے بات کر سکتے ہوں، گونگے بہرے نہیں ہونے چاہیے۔ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو آپ کے علاقے کی محرومیوں کو اس طور پر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو وہاں رہ کے فیس کیا ہے۔ آپ ایک پیرا شوٹر آدمی کو ووٹ دے دیتے ہیں جس کا آپ کے حلقے سے لینا دینا نہیں ہے، آپ ایک ایسے حلقے کے آدمی کو دے دیتے ہیں جس کے اور آپ کے اس کے مسائل ایک جیسے نہیں ہیں، اس کے اور آپ کا رہنا سہنا ایک جیسا نہیں ہے، آپ ایک ظالم آدمی کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ تو پھر بھائی اسی طرح ہے کہ آپ ووٹ تو دے دیتے ہیں ابو جہل جیسے لوگوں کو اور آپ خلیفہ تلاش کرتے ہیں حضرت عمر فاروق جیسا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اگر ووٹ حضرت عمر فاروق جیسے لوگوں کو دینے ہیں تو وہی لوگ آپ کو ملیں گے، ووٹ آپ نے ابو جہل جیسے لوگوں کو دینے ہیں تو آپ کو خلیفہ حضرت عمر فاروق جیسا نہیں مل سکتا۔ تو اپنے لوگوں کو دیکھیں جو آپ جیسے لوگ ہوں، آپ جیسے مسائل کو فیس کرتے ہوں، ان کے بچے بھی انہیں گلیوں میں رہتے ہوں، ان کو ووٹ کریں، پیرا شوٹرز کو ووٹ ہرگز نہ دیں۔ تو ایک دو پھر سے میں لارا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور ان کا میسیج بھی سنا، اور یقین ہے کہ یہ میسیج آپ تمام کراچی بلکہ پورے پاکستان تک پھیلانا ہے، اور میرے AK نیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، دعا میں یاد رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔